Pili grado ni mas Pilipino sa una. Mayro. Pila man. 4. Oh shit! Oh shit! Back to my YouTube channel. Once again, this is Ryan T. Guantero, aka Gray. It's G with an R with the Y. And for today's video, let's do another challenge. Yes, it's my third challenge on my YouTube channel. For this challenge, I am inviting my neighbors, my closest neighbors here. Kay, of course, we are still in quarantine, so sila buhaton and they want to earn money for the sake of the vlog, guys. Ni-support naman po sila nako. Thank you so much, guys. So, without further ado, ako nang i-introduce ang akong visitors for this challenge. Hey! Wapa siya na. Isa din ikang. Okay, ila-ila. I'm Jessica. Jessica! Ikang uwi, kaya wakad sila kadug. Oh, sige. Sorry guys. Dili. Isa ganito. Okay. I'm Eka. Oh, and? Dominic. So, Ikang and Dominic. So, sila ato ang contestants for this challenge. Oh, by the way, guys, ang atong challenge is ilang Bisayaon ang akong Tagalogon. Ako Tagalog. Ang akong isulti nga Tagalog, ilang Bisayaan. Mao des akto dayto kanadi ay. Okay? So, first atos ang pangutanon kung pila ang ilang grado sa Filipino nga nag-estudyante pa sila. Pila mong grado, imo na numduman, pila grado ni mas Filipino sa una? Mayro. Pila man? 4. Masay 4 Grado? 25. Mga 60. Guys, hagbong din sila. Hagbong din siya, guys. Abo nga siya, tumiteriyo. Ika, Dominic. 93. Wow! 93! Yes, 33 guys. 93 and 60. Dito na dato be kung 60 bagyod or 93 bagyod kung kisay makadaog ani atong challenge sa so ilang Bisayaon kung unsa man ang akong Tagalog ha. So are you now ready? Gulong kay. Ready, Brad. Sa ganang mechanics kamay sa dibdib. But before that, mao ni ang twist sa atong challenge, okay? Kung kinsay dili makatubag, siya na! Utangan siya o uling, guys. Yes. Ipagit sa now, okay? Yes. So, excited? Example? No. No. Ayaw lang, ha? Example? Yes. So, let's start now our round 1. Napakaganda! Pinakagwapa. Yay! Check si Dominic. Okay, alig ka kayo. Nag-outay binag-vlog. Gamay lang. Hindi ko inanatoy mo. Gamay lang. Joy. Oh. Naragot. Oh. Hey, Osji! Next. Mabait. Oh, Kang. Saya. Oh. Mabait. Ad. Very good. Asa mo dyan kabutang ba yun? Siguro kinukuon na. Siya. Kita ko. Siya. Osji lang. Oh, may nakita, uy. Now. Para mo color na. Third. Babae. Bye-bye. Babae. Simple. Tabla raman, miss. Sa'yo na kayo na kayo tabla. Ayaw, bang din. Tikas para blush on. Okay. Next. Mahiyain. Oh, siya gilon ha? Mawo siya. Dili. Mahiyain. Wrong. 1. Mawo siya. Ako. Usa ka may ka-word. 1. 2. Pawawon. Wrong. Ikaw. Manggi uwawon. Manggi uwawon? Yeah!
Ito mo. Mag-iwaw O lagi. sabi ka, mag-iwawon. Ayaw, dahil. Sorry guys. Pwede na sa sababaw guys, para ma-show pa siya bahayo. Oh, anas. Okay, last. Gaano? 1, Bisaya. 2, 3, 4. Paano? Si Paano? Oh, still. Di unsa. Wrong. Unsa no? Ha? Sige na gaano? Sige gaano Sino guys? siya? Gaano is gaano kita kamahal? How much? How much I love you? Hindi, uy. O sa di ay. Unsa lagi? Like for example, gaano sa laki? Oh, gaano kalaki? Unsa kadaka? Unsa? Unsa day guys? Unsa gani unsa? Oh, Sakto ni siya kamuhi. sakto lagi ko. Sige mo ni Day. Unsa? Di obos. Diba? Ay mga ka-Brad. Wala ko Brad. Next. Sino ang may sabi? Oh. Kinsay gasulti. Right. Patay na kakang. Check! Yan po na tana. Hello masad ka. Kasi yung tanda. Oh, Jay! Bisa kamot mo tigil ko. Di ba gabag ang kamot yan? Ano? Sad ka? Uy, grabe sad. Ay, ano na po daan di. Next! Kailan ka dumating? Oh. Terus akan niabot. Ay! Ay! Buro kayo. Kaliman ang ikatwa. Ang kadua pa. Next! Translate this into Bisaya. Ang pangit ng ugali mo. Ngilad kikag batasan. Oh. Ato ba nga siya? Ato ba nga? Ngilad. Kasi nilay pa ka. Ay! Choco no. Very good. 6 points. Okay. Next, napakadamot ng ugali mo. Say damot. Say damot. One. Isik. Isinta. Oh, Bisaya man. 2, Oh. Nila. 3, 4. Hilas teka. Wrong. Still Dominic. Pagdamot ng ugali mo kay hangol kay kasay muhang batasan. Oh, Wrong. check, oy. Check pag kay. Hangol kay kag batasan. Oh, hangul kay kagwa. Ayan mo, nilay ka batasan. Ay pag namalaki. Nilay ka batasan. May nakakuha kay. Ingon sa atong background nan hi. Right na siya, right. Right na siya. Tayo. Balik. Maganda ko kang ulit. Uy, nag-viewers to. Hindi mo gud magpinamay mo siya gud maglagot ko. Ako na pepedre ka mo man game time. Okay na tatagi. O sige, balik. Wrong na Jud, wrong is wrong pa Jud. Wrong is wrong. Okay, Feeling bright kay ka. just comment down below, guys. Joke to guys, ang kamusta? Next question is, bawal lumabas kapag gabi na. Ayaw mo gawas, di gabi na, kay naay tanod. Ay, wrong! Bawal lumabas kasi gabi na. Ayaw mo gawas. Dili na mo mugawas kay gabi ina. Oh, check! Kalitimik ka! Di ka san. Next question. Gaano kadalas ang minsan? Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oy, bro. Ito, Dominic. Gano kada sa minsan. Kay nasa yan sa kandila guys, pero di siya mugawas. Ah? Oh my god. Oh my god. Next question please. Okay, so usay saktong tubag ato guys. Gaano kadalas ang minsan? Kung if you know the answer, just comment down below. I will give sa kagam. load kung kinsay makatubag. 50 pesos Kung low. kinsay makasaktong tubag, gaano kadalas ang minsan? Okay, next. Minsan lang kitang iibigin. Oh, ano na pa? Okay. Kanos ako imong binang. Kanos amo ako imahal. So, No. kung saan? Balik ka? Kanos amo ako imahal. Kanus amo, wrong. Minsan lang kitang iibigin. Panagsarate ka higugmaon. Da! Balik ka. Panagsarate ka higugmaon. Da! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay, ikaw naman yung sigat kay Matay. Malupit ko yung Dominic eh. Mahit ako na kayo siya. Okay, next question. Last 4 is, okay,
Kay tagal kitang hinintay. Dugay na kita. Ayaw! Ay! One! Dugay na kita paabot ni mo. Wow! Check mo yun! Check on. Di mo naman okay. Kung ano ka na dapat, dugay natin kang gihuwat. Sakto ka ba yan? Dugay na kita. Mabawa mo siguro. Dili. Paabot. Kay mo react yung kuan na guys. Kita na awa ko do bisag i-search pa ninyo sa kuan sa YouTube channel. Oo, ano lay? Dugay na kay tagal kitang hinintay. Dugay na kung nagpaabot. Sakto naman sad. Di ba sakto? Dugay natin kang gihuwat man. Kay tagal kitang hinintay. Para sila sakto. Oo, parehas sila sakto. Sige. Pero kisa may nakauna. Ako Siya may nakaon na. Oo. Sige, 3. Ako na. Last 3 naman lang sad. Ako 3, na ba yun? 7, 3. Okay, wala uling. Ano man? Ako may nakauna. Oh, sige, Dominic. Kasan ka, Dominic? Kasan ka, Dominic? Dominic. Maruwi ka, Dominic, abi. Huwag ka mga ako, ah. Okay. Diyan ka na, ha? Next! Ang pangit-pangit ang mukha mo. Oh. Ba't kikigagnaw, day? Oh, why die? Why die? Ano ba? Ba't kikigagnaw? Oh. Ang pangit ang Hindi ito? Halika, atabang nga, Dominic. Ba't kikigagnaw? Dominic, atabang nga. May bayot! Ba't kikigagnaw kayo? Pahaa! Ay, awa. 4, 7. And last 2, doon lang ako maghintay. Oh. Nagtura ko maghuwat. Very good. Ay, Seryo. Yay! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Lipstick. Say your face. Oh, shit. Okay, next and last 8 and 4 and last round is huwag niyong kalimutang panoorin ito. Ayaw kalimti ang kaninyong bitanaw karon. Oy, wrong! Wrong! Ano siya? This is the final answer, guys. Ayaw mo kalimot ug tan-aw ani. Yay! Oh shit! Don't forget to watch this video. Oh. Okay. Babaw na ron. Ay bags ba? And that's it! Yay! So that's it for our challenge. And thank you for watching this video. So promote your vlog, promote your kanang promote vlog or say hi. Say hi to Madam People, and again, please support Pasigarbo sa Subo Becky Queen Edition 2020. And vote Maria Monique Monte Carlo. She is the festival queen of Palawud Festival sa Isla sa Bantayan. Ako to siya, guys. Okay, don't forget, Maria Monique Monte Carlo, the festival queen for Palawud Festival. Ikay okay na. Palawud. No, I'm the festival queen. Ikaw kang, sa'yo mong masulti sa itong vlog. Go to the Black Gate. Ikaw kang. Hi guys, thank you. Bisig ako, labay mo kay Kokong. Thank you. Yun lang. Okay, so thank you so much, Dominic and Bakikang, for participating in my vlog. I really appreciate it. And thank you so much, guys, for watching this video. I hope you like it. Good vibes. Good vibes only, guys. Good vibes. Kay quarantine man, so dapat dito magpa-stress. Just have fun. Just have a good vibes, okay? So if you want to enjoy, if you want to be distressed, just watch this video. Thank you so much, and don't forget to click the subscribe button and the notification bell so that you will be updated in my daily videos. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye-bye. Bye-bye. Katawa sa game lang. Mwah. Ito bang Are you still looking at me?